والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma baad, kezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ruwa leme wanga si masihu, shangabonu wika yao, harume mbwa. Mdungule leo hata wakati mbashi nantuzi omwe ni bunguze pua. Tika ujabanu usiku lelo, jeri hadisi, imwambia ni yauka usiku juzi. Damine mwana ma Muhammad Baruf na mtukufu manyanyasi Alikari. Ikayao haruma bwana ngabo makaulu ngabo zitendwa. Basi ngabo wandu boko kwa tusubuti hata hambe makaulu ya lazimu yambwa. Ngabo wandu boko kwa wajua ukazali ye fujari ye krimineli kabati ya parusubuti ya zamba. Hauka o komori wa hatu anduwa ila adabu ula unafiki na warabu hamba ugabani uhara wa mruhambeza kweli. Mrutu wani hauka ye mtufada bukuhambeza kweli haruma ulemengu wa kinafiki. Ebo wa komori nyonti pia ranyi wanazi jana, ranyi wa dati, ranyi wa baba, ranyi ze kalite haina namna mlio nyonti pia. Mnungo toja ya mrengeni ya mdendeni malaba na mwishiyo ndo hizo nambao ya mdendeni malaba nguto mrohorani ya mbalanse ni hunu na hunu. Haina katingariti yao wakati rulone manifestation yo si hamba ukana. Araza ali haka uziswa na wazungu ya ukengo noje banu sambi haka na mahamine katina afanya enjeza mahamzi madi atukofanya rongo ngewe wakana mfukare. Izo ketuna barongo shabanu lelo engeba ngo mjwa ulemengu engetida bo ulemengu ulona shongana hakamu basiti jokatime yo ulemengu kamili watahipri nobeli wainike azali ya ndrabona unafiki na ulaba engwe ulemengu ukiri ujota hapri nobeli komori ri pri nobeli unumaha ya uso unafiki no ulaba nezendrabo utojoka baru mama hakume mahamfukare kuja shindo fikire yembarongo tena bwa mzambondo mzishi halafu hujanga ukaribu noroha ngusubiti wambia wandu kana ngojoka ukreye tijika 26000 emploi ngamona obo akomore enamna marendo wa malaba mtunguru horo ajau akomori nanti komori umba talelo kamjashidi ya hari anduzi umengomine walona hazari anduzi umengomira utizishia juzi halafu oi mamnika haja mndendeni machululu ngutomrorani emjwamba ni wandu boko azali hakaza Mwenyezi Mungu ndabo mkaute hamnure makoti wandu wakozingiza azala mama munjilio bainga azala wala pizza basi wonti pia wowo otojihunda ngwa rema ukoti nazigelekele bainga azala wala pizza otompula zigelekele kwa tujwa bala ngwa naudaho alafu le ngusubita mekana ngukreye 96 tiji 90000 tiji 80000 emploi abo wandu arriva na 2020 wandu wakubaliyo ndo wamadiso ekutona kabonga nyitabani shaizo kamjazo yohambileza kweli ya ukarizo ya ukana unafiki iyo maki ya respect iyo hamada ile mufti wa azali ya subuti ya jambi ya wandu ya ukana ranzi sambia ajade wala usadaha hama komorika bachaparo kamvinyo kabachaparo la faleni wadwenda tiji gala wadwenda kabati mahala ndo tukaya ndo sisadaha ezenguzo zontipia izo kejaja 2006 komori ele dahilo pia kejaja 2006 komori alafu juzi kweli nguma bione namna yuko mtu ambakana nono le gars il déconne aisashi ya mipaka kanrabo na unafiki ya mipaka indemana nambao ya ukana ngewa komori wakubali na mmebo nzera mekana inuma haye ibidiri hunde pri nobeli ya husu ezendabona unafiki ezingo joka sikire ida unawe wa urengemia ya rumatele za bonzo ambokana gojo licencier tena gojo licencier aina kusukumu to licencier wandu afala taqiluna kamtona kabunga ngo kamtona amaro tona akili alafu abaki wakaure makoti na zigelegele ngesika uchabana oide zuki wangu ikayao zenogozi injini zijua amba zanogoza komori zijua ngamzijua sababu abdala agwa
ikaya wallahi yoni stehi ndondondo jabuka mi umstehi ndondondo shatika ujabanu ni muziseni yakaba nunu shahidi rutia usonti pia bani yakaba babda owandu wanu hadisi oha mamadu ya ukanangwa enda wadanganyeze voti za mafitizila kabati ya disauzi wakama bunjilio uzambari zamba ya ukana ze voti za mwisho zinu inu azalingwe ndo za hekisha kaba na ule wa voti kabati mbiadise ketide moto mumbeni wo la daena mna groupe ya kada ena ebasi MGP aneze seluli bese zitenze muhapia bade moto hola iyo tukanza kubalina kubali utukanza kubali maana ndo watoto wakada ndahubini hula alafuti kanza na benda mjamkana mkalimani rasmi wa hatu rakambange jo fezan kuleleo Muhammad mwana hajarengwa tsubo basi ebala kukana ala au bala wala wandu wakofikiri waja mapesa watu waja wayata parce que mtuelewa wandu wakana leader wao ulwa wakana leader wao wafungwa hainziwa hata wakabata tamba mdumtima udiso shana ni mlabi yoni ukana enge watu wandu wabanga wadu wafanya ndongo basi mjone ze nyumba za oha mamadu ujoja za hata inga zalala wala gasida we oha mahamudu ujoja za hata sambi ujoja za hata shabo walumfungeli kabata tamba mdumtima wa ujitoa ya ukana na ni mdu ngeba widi inu wami ni ukana ujo rengezenti basi tikanta ni mabia nibu wa komori ya ukana na mjirende jema gonti nyoti pia ranyiru wa rosha hanyuru wa data hanyuru wa baba hanyu wa baba hanyu wa kauro horobo hima pesa wa tata hanyu wa kauro horobo nti wa wana hanyu wa tola wa muhazini wa juwa hanyu wa viole wao wana usikuwa tungo lisansi elu na mkatutua ndabi ya rudia basana jama mekana vanuna 2024 parce que ya voye obuwa hingi hamasisi ezelugu tungo zamba lizo sisi ya tungo zamba wizo attention mdu joka ujaba ande azalinge bidio yake mdu intelligent mdu juo wandu ujulo ujijuo parce que azalien ti haitafanya namna kabati to maya ukano ujo irenga baru ushida fanya ndongo shaji kwa mtuzi jo ngamusoni maswala ni wakomorinyo ti pia muzisoni bani ukana ngabo mdulo na akili deza hawa misira basa atahaddakum ngamu mtoreyoni ya ukana ngabo mdulo na akili ujo swifu president ya hajaru manti ikayao ketina maji ketina mwenji ketina lapitali kabati mbayurwa hula kabati msomo kabati malezi kabati emploi kabati hazi ala roha je namna hajaroha alafu mwambie uo president mwema uo president mwema bo wakomori watukufu mru ya jaharu manti ya jahambange na projet mwazi ya rengezenti hajaroha batina maji hajaroha batina mwenji hajaroha batina unono hajaroha batina msomo hajaroha batina hazi hajaroha batina kabati mbanongo ya muhimu ya kibinadamu maraisi wanu wa haja mdu ya yanze ukana ranzina haja kabati tabu ya jao ranzina haja gabo la pita lilo referensi ya rumwenti ranzina haja titi ya majika uwinju wa komori ngwa ndo maji uwinju wa komori ngwa una access ya msomo uwinju wa komori kabati mbanongo binadamu wa komori wa hisio we president hata emergency da hivi nyondo mtona maji mtona mwenje mtona msomo mtona unono mtona mahakama mtona shahula mtona bahari ile lima kabati mbanongo ilio alafia kukodi kama mdoko bali yakana mdoko tuka create emploi debi utoka ujasaidia nti wikayao haina usiku ngabo biro zitungo utwa mro engeba nwo hao icho so tipia kabati mndulo komori uyelewa eze ngoza lazima abange ngamrejei haina wandu kwa maelezo kan iyo de general ya wa komori general ya wa komori azalam ndende di magonzi amtanizikaba yangu mdohoroni nando usubuti yakeka mwazani ya mwambie dukana vanungu tuka créer emploi kada mbie ma jeune wambie kana un jeune un emploi yule slogan wanda wabadia un jeune bali ha licenciement yule zo ngusongu fungwa suwa kure mwa bali suwa licenciement yede nogo bazali bajani alafu le longo nzombe kana 2024 wandulo daona waoba inge wala pizza wo hure mako za wo pula zigelegele abungawe na haki urari yudo henda shasi isi ngasina ndongo buko wandu kwa twanza waelewe si rivunzwe harara ekawe mwanadamu muyinga subuti yoramba banunga bondo alo hunu watu subuti rongo
kasina mamufti kasina makadhi kasina mama ulama hata rahunu raikh kwa tsubiti urongo sana ngasina magwejile sana etsina magwejile ndali kamjao na imamu mali ifundi mali hajokana ngabatuko zaharu mwenti haranti ejuba ne bushuti hende hawa nenti sinjaru mwabaya na indini ya rejezo kana la wao ndezaho Abubakar ke tawawe ndezaho bandiye mrwaji bainiti yao hanyu basi baisatimizi hedeza hizo ndizo riomba Mwenyezi Mungu kama wapenzi ruwafikishe ekenti hatu ihunda na aminifu na fika au kanti na ujihada ya nabi kana izino zili dirani pia kabzi jobar tibiri university au tibiri academy emanga mjwao elezaha azali ya lisisa bonti juban enga mjwao emazaha madine malene azali ya tenti inu bonze enga mmonawe mahala azali ya tenti inu basi ngamba mbioni ukana wanzu ya kedaba na kedaba shami himi tina ukubalini kedaba la ukana nti wandu atuti mizi si umengo kama fonctionnaire unusu watolo habangu jorudia wato hajinjeza mishahara yarudia aje asubuti yake nitse wandu ya dobi ukana ngojo ka ukreye 80000 emplois hazizi umengo minane kama mbio ule mengu wa mwere ya prix Nobel ya ndabo na unafiki na ulaba bayo ora haijarungwa chikobidia isikana bananu kwa tsukunu na sinema bana sha wazuli adungwa amba ukana de Lesotho surtout de Lesotho baninde basutu iyo kabati utwita waroha ile Lesotho wabake sha omwenga bo binadamu abo binadamu wange erisale ya bilinga mbesho nywandu wa siasa nyoti pia nywandu wa siasa hasotanda nyimdo Faransa wallahi la ndimu ntina hata mbomani daminani shanga mwambio ni ukana wakati makandaru mweze vote hasonda nywa sente ekemka 20 basi kumena shenda wa parwa Ulaya bana pi ekatinda nywa tipia shamjokana kumena shenda wajaban abobo majaban aina mromba goje enda garje usaidiane mjamja unione seba ire defo unione seja uja ekonde de garjo ni ekonde de zomturu ngamjo ni ekonde de zugarjo himili mdedo sinema yonyo tipia au mjirende sinema yonyo tipia ou à Paris que d'Orsay ou le Jukoniki ou à Paris Champs-Élysées ou à Paris Nyotipi mjanga nyibano wallahi la ndimu ngamjua yokana farata wa yekananza kana unisaidie abo kana shua na naone mnati mrwaji na nende mala mrwaji na naone Turki na naone Rusi na naone Marekani na naone Espanya na naone jao izo litutaka ulazimu shamkanti ola paroke dorse mimi ngamjo ni kabanga batuko kagashi komodi bahola mimi ngamjo fanya joba mimi de namna da ilawiyo banyi de martano problem changa nyina haki baharu mwanyi nyinyi ngabo walona mapesa ngabo walona majumba ngabo walona magari ngabo wahulaze arudhi hono kamkaradhi banga mtimizi kumenga nyibano mauna namo hadisi matahamrumzi mawaili mataharande madunga na nyoti mabe mrundo yi bati kahamba ngamsikini yao wakomori bakomori kabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono kamtuona lelo tena ngabondwa hafata wala hobarini iyo pia wanzo jitapili kumjitapili kamkara dima mtujama wakana siwa pule vusheo denge wei hakamwamini ni wei muaminio hajuka hamnikani ikakaja mnikani makarabi ikakaja mnikani na mkerabi maona mruma wafikiana au majuha madungana mweda hundwaji mweda maona ndondwaji wamsaidiani walisaidia bwana wala ruhabala mleta namba sura banda amide na lazimu babo nyinyi de mwarita jalini maona watoto msema kana bana kitiro amba tanga fanya hazi angefanya hazi atandi ngaba fanya hazi atandi okoma bwana myelewane mke waila wararumwe de masampanya azali mtambaliana avunzu ina unyongo mzima iyo nyine mnuko urambia kana ikondo tambali avunzu avuro wasaya kartuja tanga swando hindi amagesi kazaro mabia ni yokana sisi ngeri joka inde namna de mahala joka wasili wallahi kera jokati jiko centre de manifestation izoti zamba ngasina mwa wallahi ngasina mwa idari ya mhajana tijati zamba tatila ba tabakala na riziele botilino ba tila Lyon tila Marseille ti hunu Paris ti tundo andu na kawa amini ti hunu kabati mano gojo fanyishika
l'heure est venue tsayi wakati uja bomwana mamtukufu Isam, bomwana mamtukufu Lafe, bomwana mamtukufu Nurdini, bomwana mamtukufu Barwani, bomwana mamtukufu Farahani, bomwana wanasho hangu watukufu ezeba uweze fatima timambianizo Burger King ya nation ukanarijita piliye bezerongo naziwo nati kadamine mwana Maumar Mirali Rika Marseille tende liyo titundu nijue kabati safanyishisha awenge amjora daraki ni wandu marumenti hiyo wakati tukabla zimbo makana ezi kamtina mwenye na mdemissione direct shambaki mtodoli wa basi kane magari myatafanya nezetike nezenongo awenge kamkaravi ekanga siwokari saidi wabonze Acho baba ngabo mabanganyile na malaba wadunga ba ekatija hu nafanya jamali bale ambition ya hao wafikiri ngatungu na dera ulwa wabasa wa zalende yari weri fesa yari fanye chao yode dio wajibi wao basi na mkera apikwezi ngani wenji ondo siasa wenji ngani hono kamkara dima ile wana bainge mjora kuria mjofanya trajesero mataha mrum waili wamtendeani madodungana hadzima mahenda mafanya maona ekewanu kwa tumsaidiani mweda maona roro wachi wamsaidiani lirenzi ya ukana pakanda mido ujokaya ba harumanyi ngabo wandu wabanga mjoto wemba hendu ya ukaito we bwana we ishanga manzo mimi ndangezi aburi rango kananga wandu weka mhimo hawezi chakwa tina janasi hama bandi haudo winjwa ho antuani winjwa ho antuani kwa tina haja ukazalia tafanye komori ya irende mabinda intide turuya hao il s'en fout inde bana watu na haja shabu ngo tukao keturu hao basi jaile jimbo la chana la mwali eni mwali wa kweli ngabanu mwali paka 2026 ide mjo wona uka entia ngami ngamanzo turu oba ngamanzo ntia ndendo parce que kinga manzo turu bainga mndai kamtina mjo yafanya amtore yora nzuwani ra mwali kamtina rugo mjo uzifanya ikembuli azaliwe ibana yabo namjeritanganyi heri mtowe itahe wa kheri rimtie yangale ko shida ya sove enti ino mahala azali ya yuwasulisha hati ya heni hati ya wanyu hati ya fikirambi hati ya wizi hati ya twabiambi shaola jangwa bokana o isambili aziti ebo yaziti bana tozito hendi asambili aziti emana tozito hendi kwa basamfu abonge namkera di nyondo siasa mtuvumbu wa mrubana banu mihumde jeini wani kubalio kanyide mapoliticien nyinyi de mwenda haruma voti nyide mwabo himnaria la hanyide mwala tamvu namsikinize mvuza hanyu namsikiniyo wazaza hatu namsikiniyo wana watu wala muhazini namjisikiniyo kamkara timbo mama mziwa mama nanga basi kamno parjori tuma beden nyuma habitude amjum clear na mwone haya kwezi na mwone haya wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu usikwa juzi heze tabu au kabarufu wala ndala komori akautaziwa na bokaja pariswa na bange kaja wa mtu kaja viole kachina tatu kumbia zifanya simplement aruma jua wa ibika bidiko do hundra au mahamudi da bidike da hundra kwa chakubali aido pula shehitswa ata wajaza yabo wo kana ureje yihote na tanki azalinge na mu au ngureje de rijali decide timambiani ya ukana haina ufikiri ukaya haina mru ufikiri ya ukana rirende na yora decide ukana kezi jazaba sanga rjonda rare ngeze dhamana ngena afanye au yarambie za lazimu au yatende ende ato yazali basi isirilidi ya wandu hata lelo kartucho mangabia basonda hubi kartuona dalili ya ukane bwana wingu tolwa iyo kabati mjinga utuelo ukana gabara hao puissance au ese ujobonze shalo wango bafanyishia hazi hata bandu bainge nsogonti abo wakati ngoendao azalia ritimizi e ujojabo wallahi ngojo ambe emantirenge ndini bana ndeza mzee anambia leo ukana azali halema elenu mtuzi arenge nyungwa ipasua
ahibize mali hangamizwa kabo arenge nsi ya itambasa iyo ndio wandu wengi watu waelewe iyo ndio nyinyi mtoielewa awengeri kanzara mwambie ni banyokana sisi lideside haanza rijisikini yewe rito mna rwari sikini shanyoti pia nyima politicien nyima kandida nyima mwambanyi siasa kamri Mwenyezi Mungu masikinia owawuliliwa wafi wana hao wahafa nuandoma hao masikini wana waviolewa matowe bwana weiranzi ngema jodo fikiri namna urengeza batanke bwana winge banu wei hatwari yaho ekomori kamilina nyinasi kamono emilo mhimu ranzi ilo prioritaire ba yo mengoni mweshanga mizenti hatu sikari di prioritaire yauka baneka zalala wa abo son tipi ya rihundu rifura uwodo pande na kazanwa bien Abdou Hassan Agwa babda eba les cellules îles franchement abom décider au Canada aska kwa na bouge paka fahari ya dujaringe amvyo daina wandu waje morone alafandu kwa jojo hawa dunge jauja atayura nzitwa minike kwa jojo atayiyo ntwa mini ekeze cellules udingula ndo usikujo parso abo basi yetu kaja Muhammad mwana ikeja ja Salih ikeja basi abo basi yeselilite na ya Canada ujau babdala baki urambiye mbazana kuba Mwenyezi Mungu johuli bandu shamra tirivumbulia ukanga bo mndu bantuona mndu ya joshindo kana yanzi ukana o criminel bakozo desajir au oti president hatu endanzi bavujindo ati enda bira bahanu masiyonde wanzi shakweli et je ne suis ni tweda sabasi investiture jeni mbandu kama jana mele ndare mele koti aina ndongo basi watata ndo apozigele na bala ulilo wanyanya o baba wali wavaize juba na bala wanyanya wa ulo wafu wapo mapesa harenge juba wapo he juba na ile mharuma kukazo kabati hata mndu hisi yakana banti ya kiyangu na njoeni idai shemhimu hao na utokanti paka o walo faransa watu harenge zanvio amanga watu wafanye majilisi waje wambekana na mjomko ezita inu na mkwela pitalita inu na mkweja ujao wanze namna hiyo ekamja hunu kamja ewewe mana ho hindi wewe mana ho hindi wewe ulo harumati utona la pital ekamtona emabili banyide mzi hawa wandu wafa umali na ntuwani na maore na twinizi na nyinyi de mwana omwadi eizo ba kestu tambisha pakawire wa 4000 euro dojo urenge lakira urenge charbon wanti upande yokana azali arende nayi wandu wenji kotona mndo para mndo bomzi bansidera de mizwani yazadi wallahi alazim omzi bansidera tolo abansidera fanywa jao okay hawo wanahanyu wafu na roma hanyu wanahanyu kwa viole wao odo arengo mapesa wanyumndenge makamata yaho wana wao watata hanyu ndo akaurohoro baba hanyu aina kwa persona atodogo ha mapesa ukaringe na kaja stay confinement na sijindini ngamona ujuzo tipi kabati msomo kabati mahakama kabati la pitali ezero ujuzo tipia haja haka uja ya mkaze no mdai ya uka nyima vwenje mtuzi na do mwambia ni ya ukana hakika ringondo ya kreiye hazi posto zihumengo minane abuda bahala tukauja ya mzihini na muya ukana banu basi mwana Bakari amada Bakari hamba ukana wakawandu wakawuyela kaba yafanya manguno wala watu wa mzingara antipula mbele lazima kufanya betize ntu abili anga fanya betize namna ile ndo mpulilia dezahele leo tena nazani kujwa mdede ni sinema tena lelo na bantu hala abo kana ngujo lisansio wandu lelo ngebanu kasina mamfukare kaja kreye mbahazi ngujo mwambieni okana kukreye employee mezu yume ngomina de kotsi banemana ni hiba Mwenyezi Mungu hapa wareme kotsi aina rongo wandu azali ya rongo otore makoti ntujoba la ongwa ilo luhanda yuho na lapize Mwenyezi Mungu ikobidi hai na la shetani bo alafu juzi mafundi watu danyi mafundi watu kweliri ulili wakarja monani wanangwa viole wao kamtula mama zamba wandu tola mazini kamtu zamba kabati la pitali kamtu zamba na wandu wali wao baja mapesa sikoloni ya rengwa ya nyiswa watu
grupo hao izo pia kamtina barugo mwazamba shakori kamjomjo mbikana mhono gari mbishiria ni mhono mwema na mubale mubeshi azali na habari babu ndo ya makombeshiani wado mafilishani shati wa komori bengo wa komori mjofanya jefundi mali msubuti mambiza kweli ukana che non ça va pas boazali eba tu harende boazali fundi wangu fundi mwambi uono azali banda mutu ya hafa kutuzisa ukana baza amantoni jwe bano ebale mwana she wangu mnashona hangu mwana msho hangu wala mwana hangu wala ebala ulwani ndo ona dubya ko mu fundi mwambi kujambia azali namna isha tola haka urongo ajana Mwenyezi Mungu mlibando budaju mototola parati jifaruku wa khairan abo wadi ke bilazimia ndo kada mwana umari mko utijeudo melange na msadaja na zibutala yende le kalima na kaulinda fundi mwagi wallahi wa siku ya parsa azali ambekana samahani mjiti mchinzo ya fana bazila za kuloya fina mutu ya kauloya fina mna ila izo ndizo la kaulinda fundi mwagi mwambi kabe muftu wengu jo ambekana na bafanywa mahakama banu babanu Mwenyezi Mungu ambeke badiri ja okoko wakati hamrwa dini uyo leo sérieux ngebo warongo ule sérieux walondo ndo hafa wanatoa uwa wandu hafa wenyewe wabana mumuwe afe muwamba ge yabo udwa kaka jando ngo utambe muwamba na udwa ngeya zale ya tukanda to wandu pili zo ndo udwa wa febure bo mufti wazati ngebe aneze violi zinu basi hapo wandu kwa jolo viole woto mapesa onika mahakama bahi moja molipo alafu mafundi ko ni msubuti ko ni mwe Emily azali mlopakana ngamdubushira mhono muhamwema daubi kabati mtazama dekazi kana uona mwema tanki azalinge na muo neze twabia zijiriyo kabati ujotolewa ama mwanae hazini umliso ya baba mwema dau binaye yakao kwa hazina tolo hazini apo muhamwi ndo maana tolo hazini ndo mahani tambi hao mwema dau bi wandu ndo wafumu bari ni pia hasiba uyanza ndo wazae wala ndo wasoma wala ndo wataimesh wako mhazini watolo alafu uno mwema dau bi maka hujabo zazali ibyo mwabe ulama apale ulama une mufti ambao ezakadabili emana batu alim hau mufti mzima biazali kana lima taquluna ma la tafalun ezaba rutunga ba majawtufan ebane amani mwirende jimbo bobo mufti kana namje tsanganyihe tsanganye dana azali tsanganye dana wandu yabangu to opposition wa Paris ebanga mazo opposition da ibi mndo ambakana borade amani daibi na nyiwa iwaye do antu yar hitu ebani jomana mto subuti mabeza kolinda we mufti warengwa wa pardongo ambio special ujo kwambeze ngo zadini emana twenda la falina uyenda mala uru agenda hata hamri ajamba karenge mufti shakamba ngo mdia somadini ngoja wambekana na amani yondo muhimu ngemana kutwambia wala daona hindi tansi wa andhiru ashiratak alaqrabin ambio alo karibu nawe ransi famisa wa fami wa mwanzo hawazali lam hautende wambie ransi abonge wo mzee wangu fundi wangu mjomba wangu ni mwambi shati kamba kana njadibiwa wenda wakati la wanazali kwa kumwambia kana bala zabari kamba Dr. Abdul Hakim uranti sambio wambeza wadani wambeza Muhammad mwana wambeza bari eba Muhammad mwana rende ruko dazivi ebala wadani zila tobia dazivi bwazali sisi tunakolinda kwa Dr. Abdul Hakim fundi wa ikoni ebane mwana she watu wala basi wandoto da ndo hibi magara wando wafuda duan ngebala ilanda hivi lo kamtoni kandu mizinga wajua fume namna ila basi oboda haju mjuse mizinga kabati fundi mu ikoni ya subuti yambi azali namna hiyo kabani zinda zibizini kabati hata ya subuti ya kabili ambapo kaneza bari nye mafundi mshidwa ni mjufumu wo atakata mamba nkaba moroni yede heba lana karobwe kata mamba nkaba basi zinuka kwa usamba zilani yinyi mafundi ile mwabidi mzambe shati de bwana tola juhamuwo yende habala wamsiriju alqasm ukoba juu ya keurongo zinuka kwa usamba zilani ile mwabidi mzambe wallah zilani ile mwabidi mzambe okay kamwambia ni ukana anugari yelewa we rohombi nenia bino ulaba no uchululu udono wandekana ekamjahuni namtekaje namfanya jamadi
ewe mana kutofanya hindi wewe uambilo kana tanjo ujabo komori mimi amjoka president amjoka ministre au amjoka jao minga mukozizo mitsujwa udaza yazi njenlale unokumbuka jenda hazini kwa wali wao kutombe kwa ndi hazini shabunda we kemdunga mwale bainge kutina takirtasi ngawe na aide medicali ngosaidiwa wangaliwa eban kamtsura mbu wao kangamtashi wao ranzi wangabondo watu yabo watu wafanya mashughuli warumie mapesa warejea na maleni hunu warumiada wamdumiani nabo watu wana hunu ngibanyika mtwanza msaidiwa shanga mwanzo wandu waje wamfanyilie ni wabena mjwe mkenti tai nuna mdegezi hasi zinu alafu rengeza vya jazatu ndio vitu kauna timu mdumshahe no wana ni hazi ya chojambi so tipia jauri kia ngamfikiro ndo wale republiki wala mtipia watu kwa watu wadonshi komoro wamboni plus gena mje hunu ikamchona kwa ulaba haina mtu amanya ebe ikaurongo waendale mafenesi ela mje hunu mdete baba boyo aina wabona mnayo ilodaba ikaubidi aine mwenzangu ambe kana merci shukrani mfumbini nzima mdoni yo bo mtungo ujwa mwenda mwamba azalie mwanadamu muimonese masikitifu bo tusubitira likamba sido hanyazo hanyu kwa mjo shukuri shakamda ikambya huni mtibaki ewewe shahu ndiwe kerija do bujo here telefone kerija do bujo jahulozi do bujo hulibie dikodi do bujo utilieshe kombe do bujo ufanyie sali nyange namja huni do bujo here gari go pashi tibidi namja huni mbrete baba bwana mbrete ta ekutene kema na ule abo ndo wafanywa zingolipo ezo ngo zahungizwa ntema wakonruyo shiho utudema ndo owinji wa wantu tungo hiba owenji wa to demand walokomori wawendi ngabo wahibaye wore mu serikali shazi umego miraru ulona wana wararu wata prive wanzo wasome ndongo shihi na majana maili wanzo ndari mulita mitango ule ndari mu mashuhuli ute mafura wende jakuta ufikirizo ngo zingezi ubali yanda ho bizume ngo miraru 300 euro ekamsuona akabo nyinyi de mwanzo amanyide mabiji mwenderi porteni sekuru tayi ke kujahun ebane utona kilihindi ukana ngamo hazini hangu umfumo kamile mfumbini ngamo bala tsenisa bukana azali ha wandu azali yoti hakina bafanya mahama tifanya banderoli Gazon pamjo partage yabo la mort de Amada Gazon n'a pas de prix la mort de Festival n'a pas de prix nabaki wandu waro mekoti na mwadali ke na mwanika na bano njoka hanza shakabati prix karina uliwa zaida mu yaho wanyanyasi parce que bardimeto place kwa na joki rikola dabide na kabala na hafa ege balatika komo ritambo kwa dimizi ngamna tunde za jirindi e balida indeme iyo ndi wandu watogelewa abange ngamwabiyo bo mtukufu ziki wangu mwanzani wangu Abdalla yukana ekengwanzo urele zendo ngone mafujari ya nura mbie shautiri fungulie seluli tena bakabati seluli yo sheke bakaseluli wala ulo wa ufe batoto kamzima umjini hao yanzie ukane bana Abdalla rede jauja do alu faransa do anzie ukana nous sommes Abdalla agwa nous sommes Mohamed mwana si singaru wasutene o jauja shata wala wananyu huruda wana ukabati udiso ndabo mdo iho badi bana kwa balo hunu wadasa shuja bainge akai wa jorongo ngabo ntibo konga bando walobonje walo ningwa rungwangu afungwao gabani jindu jihara trombe bainge tijinge da hupi kana usubuti burongo abonge eze celui-là ukane mijingo na celui-là ilifanya mabunjiro chao ila sibela bure sino wakati wabidi bafanye shinongo Abdalla rao jaja warengwa ujodi wazoja Muhammad mwana tiparo wandu alhamdulillah ngabo wandu wajibu ya ukana ngabo wandu wato wa mnariali ajunikana importo kiende yatie yabehe baijo kirekele jina langu tsondo beha ayi jao andamba ti ulumizi ngaje fanye kudete kati rambagari yanzo rifanye geste timparani mwambie nikana narifanye mna geste wa hema nyanyasi wabamba kwa jopara ngabo wabali ya juzi waja watu wa mnariali nenderanga liye mwana wana hatu wana wahe mwana nyasi Muhammad mwana umjini mbeni ikayao ngemoroni hiyo yafungwa yabo wana wajonza wale mbaba hao wana tangwa jonja likole kangabo likoli komori izo kabla lazimu ike rifanye geste haraka abonge izo nizo nakanzana mbebanu yokana erisale ya mwandu siye mwala harumaze voti mwaka harumaze ezi
makao ya shikomori mwajaban na msikini wando uliliwa wa hafara kamba nyide wa bidi mwadaidi na msikini wando tola umuhazini bango wauze parti za hanyu wa mdunguni wa madera waze parti za hanyu wa tola umuhazini na aliwali na nuwana wali shabala ntoka uhamba Muhammad baada ye angu wa hule shabo wonti laina dhulumiwa samahani kozi mtukufu na msikinie ni mapolitisien mwajabanu risartimizi mwahanga ndura taima hamili na mielewane mkeravi babandu bainge mkakomori kamjato kama president nyoti pia na mielewane ekef ulaya hawe mwanza shunga waikatwanza msaidieni na mwedemu waone mrumraji ya msaidieni ekamba na mielewane na mkeravi mielewane mtoto wewe sawa elewana wakanti watima na bale mboto bila bavuni utinike uo olanda bi memjoni kagashi minga mina fi minga mina kamina jao na mkeravi msikinio wa komori wandu walidwa wa hafa ngwanzao waone azali ya lawe yanje pirizo wazione kawaida nule mwana hangu zabari oya nule mndu mahangu zabari otolomo hazini ngwanzao wale jemba bizazi za hao na wema na bokana wa mdunguni shakwaja dunga azali wana waviole wao azali ne grupa edo arengo mapesa kabati banongo tola ende hambango tukakreiye 80 emploi yabo haisa decide ukana ngondo yaba kikatua za hata mtu katua za hata mtu kamkara vinyima politicien ba karina humsamihini emana lelo rabaki ata lelo dabura ka ufikiri bala nyinyi ngamwenda umbiyo msikinie mjisikinie mtende mjita na projet boko 2024 ngejo bira ya lawe ya jani kiazali bangu jo ndata haina mala walofu jari ya jeni longa maore na nzuani na mwali waje waba yuka kabati mdu jojo paru jo sakomori abagara jo fiya honura sinani izo ndi salasim haizo gari mshili yaoni mtijo huja je video ya juzi mje mwambe ukana sisi damina barufu na alikari akaizora ambiyo wanroaji ngabona ukana na fanye manifu sisi wastaarabu singariba kiyo jao damina barufu na alikari huo ngamwambio ni ukana wakati azeli ya kuja hono kwanu wanzo wake karende haungu wanzo wate retard basi yeye yo usubuti hatengele mahala wali yo ya jarambia bagubino ambiyo ukana na ribirerende mratendesa hiyo de namna abati kubaluka we moto bwe kayo decide barufu miudwa kana yo hambo ziloro honi ha abangani wenji shantu hamba ukari decide arabe kanashe karna udwa bakena mnainu na sikartuwa na ndongo kenga bo ujoka na mwayi haunga redao batu emala wa ndwa ndao ngarendao rendera tunde rendera fanye izo mbabiri jo ushinda shanga mjokana karina ukajo wandwachi anuka tora mbuwa ya ukana ngari fanya ndongo au ngasina bantu ngari fanya ndongo ngabajo fanisha ndongo amwiso do mwambia ni ukana kamkara vinyi wandu mloko morima ona haya o watate wenda ufanyeze menaji watirenge ukeze mfumbili za hangwa jolo jabala jo ambaye azaliye chau wanyinyi babanu ngabo wandu bokaya watodaza waluna utungu wadaza kwa turoha mrentu henda musaidi azali na mpulezi gelegele na uremele kweti bayinga mlapiza ni bayinga mdede ni sinema ebanga muyelo fasira 80000 emplois hazizi humengo minani abato mmazani maroha ure basi majindo maroha ure namna yakamba hiyo ukangujokera hii eyo dalilu hit eba pesa ezo ngizo nda hufirance do kujo communica mapesa mndu kwa hina usuko tungo unja biro mndu izo zo tipia kabati mndu subuti hambati jao basi namkera dinyi mashababi babanu mndu tanga ngi hatangiwa mwone haya ukamkana wanyanyanyi wa ulo wafu wazini wanashwanwa viole wao watatahanywa roho bonti wabahanywa kwa buha mapesa ngamjoja mni kwa mvinyo na bangi yabo mjuhe muonyo tipia azalia rengeti yo basi yaitafanye maudi ya japashi yafanye Zainul Abidin Zainul Abidin bo yapashia kajahunda maana ukaende hafi ya Arabi Saudi tibia la wa Tunisia Gaddafi aremwa mzinga Ali Abdallah Salih aremwa mzinga Saddam atwa tambo wodo mwiso haina dhalimu laka yaumun ya dhalim izo ndizo ndojo tuziju nyima ulama
shukran rikamli dani mlaani zitonda za urahitwa kamjalani eze violi kamjalani owizi kamjalani andu watola muhazini kamjalani kamtina marugo mahamba shamju hajuzi modem vaze jubane ze bushuti neze ndini mjamdo aba kana maulama utawa wakauja bushiri unu mahamwema maudu andu juhamdi bariz mabeta swa wa shura izoni zora humrasi isi namfuge maudu bayingi na jao namfanye jao eban kamtujo kana kabati barungo muhimu hama istiqrar stabilité la paix eban kamtujo kana ijihadi yodo ujisove zenafsi za wandu da fie zero zao zitolo ujofa mamata duna ardihi wa malihi nafsi fa huwa shahid ujofa sheo shahaye ze mali sahaye dini wafu shahidi geban kwele mbwana inuriwa na wayinu kutushindo parisa fundi tuambade ule mjufumu wa moroni wolaenda hapo ndo hubiri bala juzida ka urongo wa basi na zile sikobidi zambwa ni alimu wandu swale juma bala uzambwa ni khatibu ya kahutubu ba abangeka mzireje banambe kana moto oyi we moto mwana wangu hule shamu mafikiano wa mamadu yokana ga modo madanganye voti nyoti piye ze celui ne mabunjili yone opposition karto fanya bakarja iro mapesa ewe yakana zi majana maili mbeni literary daino o andruane awara ruwa ka utamba sa bakiyesi yala ha decide hapanya ngabo ndungozi nzabidi zifanyishie komori izo ketu za mapesa shari jokaba ngabo mabanganyile yabweze hanywa na mdere jabanga ryofanyaje na mdere baga ryo kwajiri magari na mdere jabanga mabanganyile na voyi kwanza ziyero mapesa ya duhula basi shenge mdisi wandu watubushe wafanyiza lazima inde mana ni parawa marabili ukana kana mtu onegilisha mwana nyasi Hamadi mwana abaya bakia Abdalla nitofanya jazinu mafanya leo na aliwali batie shelezi wao na mkeradhi muone haya bu mashababi na mkeradhi muone haya bu manotable ikayao imabani hanyu manotable ngabo ulo hafa mutu ola notable wadani ola notable na wenji wazingaro kwa buhama pesa waladu watata hanyu mru ngotofande kika chafu sikumtata ya zingaro kwa uruho rapo timoni namna waruho ndo wana hanyu watola muhazini ampia ranyu wana hanyu rwajua marende hewa mezi hazali maulama utawao ulabidi wambeza kodi wao ndio arora ni azali kabati tusubiti ambe mtu utabazali paka utamahakama kweli paka uta condition extérieur ya Johnny kama ministre arengeni sa il s'en fout kabati différence ya ukana ka ministre kabati différence ya osoni mwazali umsajajana umseto ya ukana ka ministre des affaires étrangères il a eu covid nso bila nso ya bazara kata mdem place shaum sajajangu angarjo jo fanye zaza azinda zipi wanaka bachaka hazi de mania wala ndo tungorenga mapesa bure shenge ula kana hazina projet basi ajuka remplacer wa immédiatement hajo tahamdu boko covid kengo monoja sharenge mapesa ya jia do mwambia nikango tukopta emploi izoni zo kanzaro mwambia nya ukana mria tije adorambia ukana yaba nifanya tari kizari matsura mbia zo tumwambia mwambi ilo asimwambiani wabuwa hitimwambiani nyoti pia kana namjerengeze nongo basiri joka paraleli wandu wa siasa wa reme hunu baturo mu mwango hunu uri reme hunu ba wa reme jao wahisi ukana banuka bandu chore chatawala kwa tuona kwa banu rileme we midu rileme we ziuno rileme wa utojusa mabafu na maitani na mfomo na mfombini mabunjule shino majana maili rijitoa fidi yanga renda urafanya babiri joshinda Mwenyezi Mungu wafikishe kama kwa menze ulona ndazine ya jireye ulona fikira nende ato yazali shamda tajari ni kalwe son basi singaritambi hawe mana rambazinu dawri tambi hao esabakizo Mwenyezi Mungu do ujo ya tukomnike taufiki so wangu jorinika ikeside sababu shahina namna ukanari fanyiri to yazali ngarandura ifanya basa kabati jo ambari manque respect kabati jo ambari mvoti au kabati mabakana de ma politiciens ribiri rwadungu bone waremo mwango ngarjo urema batu au wareme unu batu remeula yodi yorenda o rafani Mwenyezi Mungu jo tanlia ezintu za baraka zinu yani ke ekomori kheri nanda bya jo towe mafujari wane kama government ya rehemo nyanyasi na uliwaza ba ngabo wandu wikayao wastahiki karza jo waliwaza makatirabira rifiwa ni mzee wa hatu mzee wa hangu mzee Makiliki baba Jacqueline wao wandu wikayao waranza ndondondo Mwenyezi Mungu jalia kinge harumai mafuko ya mbeboni juzi rifiwa ni mzaza hatu mzaza Sayyid Yusuf faika yao nyoti pia nyi ujue jitihadi yahe mjini Mbeni
paha tuziki watu ikayao yena jitihadi ndondo na waudu wandu wakada wanazali walao ngabo mwanama shimeji wangu upara dini wa mengoni mwandu wa ranti izo wakanizo asibabu de mwana inu au kwa jaka mafieri kwa jaka radhi kwa jaka tranquil hoyeshi haruma maisha na uhayati wa udhulumi watawa warenti sa Mwenyezi Mungu ngojojalia intiba sauhe Mwenyezi Mungu ya watukuze kama wabenze bangar jo zamba kwa wandu wanu waka haruma njizi wa iranti ya ukawa joka inudhuluma delio nge narombe Mwenyezi Mungu ya rehemu o nyanyasi boika yao wafarike makatira kanayo lelo tujua jana mono Emilia Zamaila tena abo mzee wangu njajo mdiwaza uo mzee makiliko mjini mita mihuli na mzaza hatu mzaza Said Yusuf mjini Mbeni na haina mruwika yao hafariki. Nas'alullah al-azim an yaghfir lahum wa an yarhamahum wa an yaj'al jannata al-firdaus mathwahum. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إن كان محسنين فزد في إحسانهم وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. Mwenyezi Mungu najalie hena mnarasikitia umfarikiwa wanyanyasi wazaza hatu wa baba hatu. Mwenyezi Mungu yajalie ikingarjo furahi na ndaborjo wona nao mbeboni heni ulomade. Mwenyezi Mungu yajalie ya hunde unaoneka Mungu abenze quelque soit wale bakade alonu ngamina remarque ni fanya waban sukwa juzi tilawona mwanama mtukufu Musa Adam rihadi simba biti jibiwa tika umone sauka ngebidio o wandu wajao haruma eze muhadhara huze darasa waelewe ya panunga bo wandu wikayao kele jungo lange lifanywa mrati twamba kana ngamo ndo yabo banga mina jina unga mina ngendo yala direct inu hamamba hindu yanji ya zungoni tizone sa haruma Ramadhan ngabo boko kemba hindu ikawutambisha mndu ndo jwaudiha mndu hizikana banga mina mba hindu zungoni ngebidio ilawe ngabo boko iyo isisimizi ifoba ke hazinji kuna ujwa kutanda ruqya usiku zima ndongozi lawe wakati wewe ujwa ulawa yu depende inu husuda inu hiqdi inu shetwani inu jini yeba ndio bagona ko muri mnda atamba kana mfukada roka burine ajange yabo uo aba ezenzi ya unge jau na wandu wajua ukana no c'est impossible mdola izo sont tipia ngabo shaka na hindu konge tungo perturber mdo haizo ngebidori kene confiance ya ukana. Mwenyezi Mungu uboneso wananyasi ngwa ambao zedua ngwafanya uzerukia. Mwenyezi Mungu jwa libando hezeni ya wazitia kabati daika ya behwa ya jea do tunda wandu wa malaika special si wanadamu hina nduna galemba bizaiba. Mwenyezi Mungu bala ya dhurrannakum man dhalla idha hadaitum mratu ndanja muoni hata ya undu ndongo no ili atomenya mwanyanya. Mwenyezi Mungu uju man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha. Haizo ni ujoka henda na teni ya Mwenyezi Mungu yatowe haina ndugo zitambisha mdo zungoni yarinike unono yarinike bahati njema nge ni mafundi watu watukufu ekangani karibu na azali na msubuti mwambiza kweli hau mrudi mkeka mwede banga bo wazee wa hatu ikayao kwa tujibiwa wada za wenye mafundi da kaubidi mkema imamu mkema exemplary sheka na katika tungo mmonani mo kantida nyina yeyo toweze ayano zitafanya no fasire na mnanzao yotire na mnabokodo ya lazimu. Mwenyezi Mungu najalie ike kartura mvuza bure. Mwenyezi Mungu najalie hainu wanjizo komori khairi. Mwenyezi Mungu na rere hainu wanjizo shari. Mwenyezi Mungu na ritole rekango bonze rekango ndani. Mwenyezi Mungu na runiseza haki ya risaidie rizidunge ya runiseza shari ya risaidie rizitawe ya jari tanganye haraka ikamgwa benze haruma inti haturi furahi wajuka urejei wajuka ubaki wa udensi wa yunde mwanama shaheri jazakallahu khairan nizo wekado zikadimisha au harume bwana yinu na haina mruweka yao wani bwana lirenti sporium muhimu sha juzi tile marke ndongo ya ukanga bosisi weka yao kabati furaha wanyanyaso ulo wafu kabati furaha za mipira na hamu na mahindini ritijeri roho rando jawa miswiri majimbo na mpira teze Paris neze Marseille ne mandini yao mndu yao ni ukana banu kartina nti ngemda je yakensi adofikiri maibata ngia kutanza ashe ngujo fikiri shayi yoke nti ya ukana yangaje mndu
wandunga ulwa hifa kati mbayirwa hula kabati unono na nyasukwa za mamo barini mdaji hunde shama fili cha mrumi pira na majaya na mafiti wao wakaneze milioni neze miliari hizo wajusaidia maisilamu wazirengo wazinika wantu taongo alo hasara hunu kartujwa hiyo ni zora kanza rimwambieni banu watukufu karina ujwa udaza ribuliyo o warendoze na iwa dorongo babu wakati yo o wenji wajofikiri bala o do alona haki heli qawlu namba kana idha sakata ahlul haqq ikasi siri ambawe za haq ridaza fayatawahamu ahlul batil o wanru wafiki wamba msetu wala al haqq wal basih jitahadi wakati mzifanya na shohati pia mwenge ide na ndio watahi kadhia za ndabu wazikazi wangu izo maulama uibidi wambe ukana waman yaksibu khati'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin ujurinde na yaru yazikaze mtu azalingu sonda gemizi nga hula jamba oyala wawe mtu na wala simtu kwata ngono mairo hula eda wala wavurize bombi wala to wajao wala amba jao no ili watofunga wantu basi ababa hawabuwa shabuka mtu uoneze ngo kodo tukanza wazifanye kabati mnakana ittaqillah bwaza hewe 80000 emplois ababa utorenda wantu mtuto banu usango dono imajira kono ba nasaba izuka zamba unatse sebutal bakutina rukufanya uketi twandu hazina alafu ingo tuka uzitungaje ndo wao pia tuka utacheza msaidie na bedu na kiki wao tuka uakompanya ukreye 80000 emplois ngamiele wao baba alafu hizo mwambilwa ngamjo utambia ukazo deza kweli ni za kweli hizo ngabwandu boko utambia rondo hizo ngabwandu ko utambia okay na muone haya ni wandu waheze selwili ni mashababi ya ukombozi mtofanya majesty entity mwanyanyanya ari kwenda fungwa abdala tuo ende atwa isimani aba atabiha hata kabati mba mrundani yatofanya majesty mjini hao na mtije moroni watu moroni yani mrunda tofanya barugo mjini hao omwe ya film ya vulize Facebook ya uneso wazungu waone nyoti pia ngamtuko kama uri kabati ushindwa tamba kirita sianzi yakana jau izo ndiziritambishao alafu umusoni mkawe mdamba kana bana mfanye jamali bawa wajao enyi nyisha hanyu hindi mto ubuje maneke mparani azali mana mtu amba kartuende hindi ngojo jamzigari nhamvu ya mtone mala na mjemo mara melekoti na mjemo pozgelegele hamvu banuka ngasino bebe hatu kwa twenda rumwe masakala yao nezenda boiso hakwa ujunda bwende hafu yabo wafu kafira ukamwende ngamaruma raisi ya tuvotiwa haruma mndu ya hiba mali yarengea mnikeni nabo hato wandu hasini balanzwa ni ulanga mfikirio wala ngwa twenda cho basi yana mapesa wandu wazina olele mama nazila yana mapesa ya wandu wafanya hazina wandu watola muhazini warengi waniko wandu wado zina dawo wandu ma hao wataza hao baba hao ezigelegele mwaru mweze fanyia na hizo pia hiyo ndiyo ezemaliza ho wandu wafanya ziazi ya bidii walibwa mdenga mkosa yigodo mndu wa jahannama ndo muulao akayo timali za halali hizo timali za halali zemalizo pia wandu wengi washitaki ukana watola muhazini shaizo kwa bati usubuti hazamba ewe namna directory ya mbango en maarufu ewe ngondi adorenga darakia utoandu muhazini na uteandu hindi dabolo na hindi bana nyala pita diransi kana hari hara usinye mwanamshe olare je contractuel nyondo bokonyo tipia tata wadera nzinyika mtaparo uona namo uona kamtaparo nzele dalo la dungana nilo corona ijaba yakamiza watu atakabati mzima ndani ya subuti ya rongo ya ukana banunga bo wade shambulia msaidie dezabakari msaidie de arende kwa ude doctor ulokomode yatwa barabo hata ukana kabati jau mparushia bahanu arumo ule mengu mrutoto magabia kusenda kuye de arenge kadu ya nziro ya corona ya pandemi bidamada inu do irongole ya ndugu ya tuzele wa tata kabata hata mrunda ya ile wakabano banenti ile champagne nge na mmone haya nyandu mlokomode babanu ide majotaru wandu wambengo arengwa mvio shekenga mkoma banganyanu mlale o ndomba iru walona lapitali walona msomo walona ze nyumba za walona magari hao waje wafumo wasa watu wa gazi banyinyi mjyo mamekana sile rongo zirirume mtesi bambala ndabo mbala unafiki mtirenge gentillesse hatu muiwaza ati mtiula bashashini rombi il ne faut jamais considérer la gentillesse comme faiblesse mtilo kana sisi ma jau yo haina mdurongo na mnaitu kwa bidii yake na akili ambe no franchement
banu tushinda hata basharibo nanzi wala tolanzi ya Facebook wala hala pizi wanuka jareje dingoni wala asubuti ambaye izwenda kwa bidinambe bravo yode namna ndo kufanya sha ento daila mbokana walani yatkum turzaquna selezeni yazanyi de mjo ruzukiwa mlingana na azali tibure mwaere wae mdoda nyina yabo mlingana naye nado kada nyanya nyware ngwa kapata mtafanya gest alafu ndo mbokana ya Muhammadi mwanzo mapesa ali si mpaka daula ya haki imma nasr wa imma shahada suwangari soveo komponenti ya hatu suwangari fao rende bebo na sababu de bwana yinu au karamba wa man yujahidu fi sabilillahi yajidu fil ardi muraghaman kathira wa man yakhruju min baytihi ila akhir al-aya awonge euro hone yada za woti sawa la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah مجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أو أبو جيون وبكم داني وأوتيساوا أكلا وعد الله الحسنى نزم جرجاليا ndira hunde kheri wokode Mwenyezi Mungu yari promete insha Allah hejitihadi heze mali heze mvu heze fikira Mwenyezi Mungu ajari nivezo ndohun duniani na akhira na burjo kana mori ndoka ritanga identity hatu ila haruma udhulma risubu tirambie dhalim ukawe dhalim risubu tirambie urendo nayo ukawe mwiji risubu tirambie ukana eba mndu ya jaharumanti ya iruma mahamitanu ya tutia lapitali ya tutia maji ya tutia mwenje ya tutia mahakama ya tunaru yazifanya ngeba uongo tukahundwa mswifu abujo sifu ilodaba engeti nruyezi engeti ndo hunda zibange ntina fikira hayo wallahi tijamba ukana kabati ruhusa ya president wangalu waponze kabati president ujo kamwale ujo pashia abangeza hayi kama ujo wahila pitali ujo angaliwa sha president katina ruhusa ende angalu waponze ya wekenge na roho ujo fanya la pitali ichelekenge mwale ya jiangaliwa shanga wana haki raoro wana hawa hibese mali ngwajodo ringi zamvionda au trete ponze abona mndati wa wafe hapo shenge walifanya ni domina mnayo na kanuni mnayo ujukana nationality mbili ashe babungu tutobala biendeza ikasi sileza ujukana ifoze no pia ujozifanya bonti juu ujukana ufanyesha hawa ushiranti shemachi shakwatina haja ngwa wahezo nyumba za hawa wanateza nyumba za serikali debu ujoja yaone mahakama yaone lise yaone trezori na zilambi kana initilo na wanadamu ngojamba zinubuzi msiru lezi shuwa arumeze nyumba zinu usojirona kasi isi hayawani ujoja haone ila justice ila wala ikebala ila kweli ngabwandu nuwe nanu film na wana kobala inu ngabwandu wafanya hasi unu mahakama hata kutore ngambanta haya ubahebala ujamba sisi wanadamu msiru abonge haina zijirio montiju gezifano no walo yabo نسأل الله العظيم أن يسهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا إياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين ولا نردون وانبا تسعاء عاشوراء اندوميزي وهي تسعاء عاشوراء يودين تواشيندا التسعاء يجها 9 وعاشوراء يجها 10 إذا تموبيلي يزو زونا فضيلة زنجي محرم أول mois du calendrier ikawa ndisowaziwa baada ya hijri uliho de déplacement ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma Abu Bakri ndio kwa dungana nao ambao al-muhajirin ndio wikayao wakawareceive ambao al-ansar nge unusiku muhimu ezentumbili zin ojukanza fungi na identité dua Mwenyezi Mungu arinike daula ya haki kama wavenze ijoka na sharia na uadilifu na amani Mwenyezi Mungu ajabe khairi bahamba ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa wandu kangwa wanizema kile najokana Mwenyezi Mungu bakana innahum yakiduna kaidan fa akidu kaida harudi hamba makran wallahu khairul makirin namfanya mali na makri sha Mwenyezi Mungu ngena hizo yafanya umtiri wazemala bahari rijuharamba paka daula haki rijuharamba ukana zalawa nyanyasi hatoa nyanyasi viole shini rumbi yanu mahaba Mwenyezi Mungu ngujori saidi ya shasinga simafieri neze fikira za tuizo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum.